Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. এই ভিডিওটোত মই লৈ আহিছো আমাৰ আগন্তুক আহি থকা জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ যি এক্সাম হ'ব সেই এক্সামৰ প্ৰিপাৰেচনৰ কাৰণে মই ইংলিছৰ ওপৰত ভিডিঅ'ছখিনি লৈ আহিছো আৰু এই সিৰিজটোত মই আপোনালোকৰ জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এক্সামত আহি যোৱা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ পেপাৰৰ একৰ্ডিংলি যেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহে ইংলিছৰ গোটেইখিনি মই সলভ কৰাই দিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম। যদি মোৰ চেনেলটো লাইক এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো এই ভিডিঅ'টোত মই ডিসকাস কৰিম প্ৰিপজিশনৰ কোৱেশ্চনছখিনি আৰু এই কোৱেশ্চনছখিনি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ এক্সামত আহি যোৱাৰ ওপৰত বেসড হয় গতিকে মই তেনেকুৱা টাইপৰ নিউ কোৱেশ্চনছ কেইটামান লৈ আহিছো হেতু প্যাটাৰ্নত আৰাউণ্ড মই 100 কোৱেশ্চনছ ইয়াতে ডিসকাস কৰিম উইদিন 2 পাৰ্টস গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। Okay, তো এই পাৰ্টটোত মই ফাৰ্স্ট 50 questions ডিসকাস কৰিম তো আউটসন আমি ভিডিঅ'টো স্টাৰ্ট কৰো। তো কোৱেশ্চন নম্বৰ 1, she is interested dash learning Spanish তো অপশনস কেটা হল for, at, in and on তো কারেক্ট অ্যান্সার টু কি হ'ব ইন্টারেস্টেডৰ লগত অলওয়েজ কি বহে ইন বহে সো আমাৰ কারেক্ট প্ৰিপজিশন টু হ'ব অপশন সি তো মনত ৰাখিব ইন্টারেস্টেড ওয়ার্ডৰ লগত প্ৰিপজিশন টু কি ইউজ হ'ব ইন প্ৰিপজিশন ইউজ হ'ব। কোৱেশ্চন নম্বৰ 2, dash Raj no one was present in the room তো অপশনস কেটা হল besides, under, without and on তো কারেক্ট অপশন টু কি হ'ব ইয়াতে কারেক্ট অপশন টু হ'ব besides besides মানে ৰাজৰ বাহিৰে ওকে তো দুটা ওয়ার্ড আছে beside and besides ঠিক আছে এটা বিসাইড টু কি বুজায় বিসাইড টু কাখত থকা বুজায় আৰু বিসাইডস মানে হল ইয়াৰ বাদেও ঠিক আছে তো ৰাজৰ বাদে কোনো প্ৰেজেন্ট নাই ৰুমটোত এটো বুজাইছে ইয়াতে উইদাউট নহব বিকজ নেগেটিভ অলৰেডি সেন্টেন্সটো নেগেটিভ আছে গতিকে উইদাউট হ'ব নোৱাৰে নেক্সট আন্ডাৰ হ'ব নোৱাৰে বিকজ আন্ডাৰ টু কি বুজাইছে তলত থকা বুজায় ইয়াতে হেতুৰ মিনিংয়ে নহয় আৰু অনো হ'ব নোৱাৰে ৰাজৰ ওপৰত এনেকুৱা কোনো মিনিংয়ে নহয় গতিকে বিসাইড ইজ দা কারেক্ট অ্যান্সার গতিকে আপোনালোকে এলিমিনেশন মেথডটো যদি ইউজ কৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকে কারেক্ট অ্যান্সারটো উলাব পাৰিব কিন্তু তাৰ বাবে আপোনালোকৰ প্ৰিপজিশনৰ ওপৰত ইন ডেপথ নলেজ থকাটো ডেফিনেটলি ইম্পৰ্টেন্ট। নেক্সট কোৱেশ্চনত গৈছো। Question number 3, we are going to deal dash technical subject. Options are at, in, with or by. So correct answer ইয়াতে কি হ'ব deal or লগত with হ'ব। Okay, with is the correct answer. তো ইয়াতে আমি কি লিখিম with লিখিম। Okay, so মনত ৰাখিলে হল deal word টোৰ লগত deal verb ৰ লগত দুটা preposition use হয় deal in আৰু deal with। Okay, তো deal in কেতিয়া use হ'ব deal in use হ'ব business or perspective যেতিয়া business কৰা বুজাব তেতিয়া আমি deal ইন লিখিব আৰু ডিল উইথ কি লিখিব যেতিয়া বিহেভ কৰা ট্ৰিট কৰা বা কোনো এটা ম্যাটাৰ হাতত তুলি লোৱা সলভ কৰিব ট্ৰাই কৰা তেতিয়া আপনি কি লিখিব ডিল উইথ লিখিব। ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন ইট ইজ আ স্মল টাউন স্টেশন ড্যাশ অনলি 2 প্ল্যাটফর্মস বাট ইট ইজ ড্যাশ দ্য মেইন রেলওয়ে রুট। ওকে তো অপশনস আর উইথ অর ইন উইথ অন ইন এন্ড ইন এন্ড এট তো ইয়াতে দুটা আমাৰ ড্যাশ আছে দুটা ড্যাশত কি প্ৰিপজিশন ইউজ হ'ব ঠিক আছে তো ফার্স্ট আমি চাও ইট ইজ আ স্মল টাউন স্টেশন ড্যাশ অনলি 2 প্ল্যাটফর্মস তাৰ মানে স্টেশনটোত কি আছে দুটা প্ল্যাটফর্ম আছে দ্যাট মিন্স স্টেশনটোৰ লগত দুটা প্ল্যাটফর্ম আছে গতিকে কি হ'ব ইয়াতে উইথ হ'ব। ওকে নেক্সট বাট ইট ইজ ড্যাশ দ্য মেইন ৰেলৱে ৰুট এতিয়া ৰেলৱে ৰুটত আছে ওকে তো ৰেলৱে ৰুট হলে কি হ'ব অন হ'ব ৰুট হলে ৰোড বুজাইছে পাথ বুজাইছে তো ইয়াতে কি হ'ব অন তো কারেক্ট অপশনটো কি হ'ব on option B. Next question number 5, if you want to work dash us you should adhere dash our policies again দুটা blank আছে so options কেটা হল on with to in by or by at ঠিক আছে তো ফার্স্ট তো চাও if you want to work ইয়াতে us আছে ঠিক আছে আমাৰ লগত কাম কৰিব যদি বিচাৰা গতিকে ইয়াতে হ'ব লাগিছিল with আৰু ইয়াতে কি হ'ব you should adhere মানে হল stick to or follow কৰা ঠিক আছে তো adhere ৰ লগত কি ইউজ হ'ব to ইউজ হ'ব তো কারেক্ট অপশন টু কি হ'ব অপশন বি with and to। নেক্সট he hinted dash some loss of treasure hinted ঠিক আছে এটা hinted wordৰ লগত অলওয়েজ কি লিখিব লাগিব at hinted at ওকে hinted ৰ লগত কি লিখিম আমি at লিখিম। নেক্সট কোৱেশ্চনত গৈছো initially progress may be slow but never give dash a child who isn't reading options are out up on about in তো correct answer to কি হ'ব ইয়াতে give up on মানে হল এৰি দিয়া ওকে neglect কৰা বা বাদ দিয়া। next eggs are sold dash the dozen ওকে তো ইয়াতে prepositions আমি লগাব লাগে কি preposition use হ'ব options are for in by আৰু at ঠিক আছে তো correct option কি হ'ব by the dozen sold or লগত কি হয় by হয় মনত ৰাখিলে হল sold by the dozen। next
she has not read anything dash Monday. তো ইয়াতে আমি dash to কি বহাম? Options are for, from, since, during. তো Monday আছে plus sentence to present perfect tense. তো মনত ৰাখিলে হল যদি sentence to present perfect or present perfect continuous tense তেতিয়া হলে দুটা preposition হোৱা chances থাকিব, এটা হল since আৰু এটা হল for. Since বহিব point of time or লগত, okay, আৰু for বহিব period of time or লগত. এতিয়া ইয়াতে Monday দিয়া আছে, Monday to point of time, so ইয়াতে আমি কি লিখিম? Since লিখিম. তো correct option to হ'ব option C. Next, this is in conformity dash the rules laid down by the corporation. Options are under, by, with or about. ঠিক আছে? তো এতিয়া options কি হ'ব? This is conformity with হ'ব লাগে. Answer, correct answer হ'ব কি? With. Okay, conformity with. তো মনত ৰাখিব conformity with. Next. Do you know the reason dash is absence? Options are to, on, for, at. Very easy. Reason or option to আমি find out কৰিব লাগে. তো reason or কাৰণে reason or লগত কি বহে? Reason for. তো correct option কি হ'ব? For. Next, you don't need to get upset dash these little things. Okay, options are around, with, about, for. Okay, তো about, upset or লগত কি use হ'ব? About. Upset about these little things. Next, you will find it difficult dash first, but later you will get used to wearing a mask. Options are at, in, to, with. So correct answer to yare ki hobo? You will find it difficult at first. Correct answer ki hobo? At first. So option A is correct. Our flat is dash the second floor of the building. Etia building or second floor buli koise. Okay. Tar agot ki bohibo? At, on, in, on. So correct answer ki hobo? Floor or agot always ki bohe? On bohe. Building hole ame ki likhilu hoy? In likhilu hoy. Next. Question number 15. Vivek has a strong resemblance dash his grandfather. Okay. Options are with, to, of, about. Here correct answer to ki hobo? Yate hobo to. Resemblance to. Next, the doctor gave me a prescription dash my cough. Options are for, with, at, to. To correct answer ki hobo? Prescription for. Ihor babe prescription disile mor cough or babe. So prescription for. Next, he gave a talk dash the causes of dengue fever. Options are off, on, for, OFF off. Okay, so he gave a talk on the causes. So correct answer ki hobo? On hobo. Next, you can see the doctor dash 10 AM and 12 noon. Options are at, in, between and on. So correct option ki hobo yate? Between. Kyo between likhilu? Time or agot keneke between hobo? Yate duta time dise 8 and 12 noon. So 8 and 12 noon or majot guli koise. That is why ami ki likhilu? Between likhilu. Okol jodi 8 AM thakil hoy, ete ami ki likhilu hoy? At likhilu hoy. Okay, so correct option hobo between. Next question. Nowadays, Raktim studies dash the whole day. Options are with, from, throughout and under. So yate gutei dintur kotha koise. So correct answer ki hobo? Throughout. Throughout. Option C is the correct answer. Next, may I come dash ekdom easy etu with, in, at, none of the above. Options ase. So correct answer to ki hobo? In. May I come in? Etu. Next, my watch is dash the table. Options are above, in, at, on. To monot rakhibo table or uporot thoka bujale ami ki likhim? On likhim. To ei eta word or meaning ki, preposition or meaning ki? To always monot rakhibo jetia kuno eta bostu surface or logot lagi thakibo, uporot thakibo, tetia always ki likhim ami? On likhim. Jetia uporot thakibo eneke lagi na thake aru straight jodi muror uporot thake tetia ami ki likhim? Above likhim. ঠিক আছে? tar bisot jodi কি থাকে কাখত থাকে একদম নিয়ার বাই তেতিয়া কি হবো? এট হবো। ওকে, আৰু কি বুজাইছে? ইন কেতিয়া বুজাবো? ইন তেতিয়া বুজাবো যেতিয়া কোনো এটা বস্তু ভিতৰত থাকে, যেনেকে মই ৰুমৰ ভিতৰত আছো। ঠিক আছে, তেতিয়া হলে কি বহিব? ইন বহিব। এইখিনি মনত ৰাখিলে হ'ল। নেক্সট কোৱেশ্চনত গৈছো। থ্ৰু দিস পেন ড্যাশ দি ডাষ্টবিন। ক'ত পেলাব দিছে? ডাষ্টবিনত পেলাব দিছে, ডাষ্টবিনৰ ভিতৰত। তো অপশনস আৰ ইন, এট, বাই আৰু ফৰ। তো কাৰেক্ট অপশন কি হ'ব ইয়াতে? ইন দ্য ডাষ্টবিন। নেক্সট, the kitchen is dash the back of the house. Options are outside, behind, on or at. তো ঘৰৰ পিছফালে থকা বুলি কৈছে। তো পিছফালে তো এটা প্লেস হয়, প্লেসৰ আগত সৰু প্লেসৰ আগত কি লিখিম আমি? অলৱেজ at লিখিম। Next, the children were freed dash the danger. Okay, তো options are of, OFF off, by and from. তো correct answer ইয়াতে কি হ'ব? ইয়াতে হ'ব from.
অপশন ডি নেক্সট The child died dash heavy fear. Very important. Died word to মনত ৰাখিব প্ৰায় এক্সামত আহি থাকে ডাইৰ ওপৰত কোৱেশ্চনছ খিনি ওকে তো ডাইৰ লগত কি ইউজ হ'ব অপশনছ কিটা দিছে ফ্ৰম ইন অন আৰু বাই তো কাৰেক্ট অপশন ইয়াতে কি হ'ব ইয়াতে হ'ব ফ্ৰম ফিভাৰ ওকে ফ্ৰম হেভি ফিভাৰ তো এতিয়া ডাই ৱৰ্ডৰ লগত মনত ৰাখিলে হ'ল ডাই ৱৰ্ডৰ লগত কেইটামান প্ৰিপজিশ্যন ইউজ হয় যেনেকে ডাই ফৰ যেতিয়া কিবা এটা কজৰ কাৰণে মৃত্যু হয় যেনেকে দেশৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে মৰিলে তেতিয়া আমি কি লিখিম ডাই ফৰ ঠিক আছে নেক্সট ডাই ইনটো কেতিয়া ইউজ হ'ব ইনটো ইউজ হ'ব এক্সিডেন্ট অৰ বেটেলৰ কেছত ডাই ইন লিখিম আমি নেক্সট ডাই বাই কেতিয়া ইউজ হ'ব সুইচাইডৰ কেছত আমি ডাই বাই লিখিম হি ডাইড বাই সুইচাইড তাৰপিছত ডাই অফ কেতিয়া লিখিম ডাই অফ হ'ব ডিজিজৰ কেছত ঠিক আছে ডিজিজৰ যেতিয়া নাম থাকিব ডাইড অফ মেলেৰিয়া ডাইড অফ কেঞ্চাৰ এনেকুৱা তেতিয়া আমি কি লিখিম ডাই লিখিম আৰু বাকি যদি ৰিজন থাকে কিবা কজ থাকে তেতিয়া আমি কি লিখিম ডাই ফ্ৰম লিখিম ওকে ফ্ৰম হলে কি হ'ব যিকোনো মেটাৰ অৰ কজ যেনেকে ইয়াতে ইউজ হৈছে ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চনলৈকে গৈছো our exams begin dash Monday তো ইয়াতে মানডে আছে মানডে টু ডে হয় ডেৰ আগত কি বহিব অপশনস আর ইন ফ্ৰম অন এট তো কারেক্ট আনসার কি হ'ব অন ডেৰ আগত অলওয়েজ মনত ৰাখিব অন বহিব নেক্সট হি ইজ গুড ড্যাশ ম্যাথমেটিক্স ম্যাথমেটিক্স তো এটা সাবজেক্ট হয় সাবজেক্টৰ আগত কি বহিব অপশনস আর এট ইন অফ ফৰ তো কারেক্ট আনসার কি হ'ব এট হ'ব অলওয়েজ মনত ৰাখিলে হ'ল if you are good at something good at means কোনো এটা বিষয়ত আপনি পাৰগত হোৱা তেতিয়া ক্ষেত্ৰত অলওয়েজ কি লিখিম আমি good at লিখা যায় next I am angry dash your behavior options are off at with and in তো correct answer কি হ'ব ইয়াতে at হ'ব at your behavior তো মনত ৰাখিলে হ'ল angry annoy ঠিক আছে vex এই গুটেই গেটাৰ অলমোস্ট সিমিলাৰ প্ৰিপজিশন ক্যাৰি কৰে আৰু এই প্ৰিপজিশনস কেটা হ'ল with আৰু at তো with কেতিয়া হ'ব যেতিয়া you are irritated from a person তেতিয়া কি লিখিম আমি with লিখিম I am angry with you I am annoyed with you or I am vex মানে irritate হোৱা ঠিক আছে আৰু যদি কিবা এটা ম্যাটাৰত কিবা এটা ৰিজনৰ কাৰণে খং উঠি আছে তেতিয়া আমি কি লিখিম angry at annoy at or vex at all right next questionত গৈছো next the river flows dash the bridge okay তো ইয়াতে অপশনস কেটা হল below under above or through তো bridge টু কোত আছে ওপৰত আছে river টু তলেদি গৈছে তো কি লিখিম আমি under লিখিম under is the correct answer next she divided the cake dash 4 parts okay 4 parts কৈছে options are among for at by তো correct answer কি হ'ব among হ'ব ইয়াতে 4 parts আছে এই কাৰণে আমি among লিখিলো যদি 2 parts থাকিল হয় তেতিয়া of course আমাৰ answer টু কি হল হয় between হল হয় next he lives dash a small village তেখেত সৰু গাঁও এখনত থাকে options are at in on আৰু into তো correct answer কি হ'ব in a small village next I was born dash 2000 আছে year অলপ আগতে আমি ডে পাইছো ডেৰ আগত on বহে yearৰ আগত কি বহে at in on by is are the options তো correct answer ইয়াৰ কি হ'ব in 2000 তো yearৰ আগত monthৰ আগত weekৰ আগত always কি লিখিম আমি in লিখিম next questionত গৈছো she looked dash the mirror options are on into at আৰু by তো correct answer কি হ'ব ইয়াতে at the mirrorৰ ফালে চোৱা ঠিক আছে কাৰোবাৰ ফালে চালে always কি লিখিব at লিখিব next the book is dash the shelf ঠিক আছে এটা shelfৰ লগত আমি কি লিখিম on লিখিম options on তো at আসলে in আছে over আসলে এই কিটাৰ ভিতৰত option on is the correct answer next he arrived dash time at in on for তো arrived time or আগত মনত ৰাখিলে হল ইনু বহে অনু বহে ঠিক আছে তো এতিয়া আমি কি লিখিম ইয়াতে লিখিম আমি on okay into correct হ'ব পাৰে but আমি ইয়াতে on লিখিম কিয় on লিখিম because time or লগত in time and on time or meaning to কি okay তো in time আমি কেতিয়া লিখিম যেতিয়া আপুনি prior to the schedule time or আগত আহি যাব তেতিয়া কি লিখিব in time আৰু on time কেতিয়া বহিব that means exact on the same moment or exact on the schedule time যোনটো টাইম দিয়া হৈছে হিটো টাইমতো যদি আহি যায় তেতিয়া কি লিখিব on লিখিব তো ইয়াতে যেহেতু কোনো ক্লিয়াৰ ইন্ডিকেশন নাই যে
কেতিয়া আহিছিলে তো আমি ভাবি লম এজিউম কৰি লম যে ঠিক টাইম মতে আহিছিলে এই কাৰণে আমি কি লিখিম অন লিখিম নেক্সট দ্য চাইল্ড ওয়াজ স্ট্যান্ডিং ড্যাশ হিজ মাদার অপশনস আর বিসাইডস বিসাইড behind or before অলপ আগতে মই বুজাই গলো ফার্স্ট কোয়েশ্চন আই গেস যত বিসাইডস আৰু বিসাইডৰ মিনিং কলো বিসাইডস তো হ'ব নোৱাৰে তাৰ মানে বাদে বুজাই ওকে তো ইয়াতে মাকৰ লগত থকা বুজাইছে তো কি হ'ব ইয়াতে বিসাইড ইজ দ্য কারেক্ট আনসার বিসাইড মানে হল কাখত ঠিক আছে ইয়াৰ জায়গাত বায়ু লিখিব পাৰে বাই ওকে নেক্সট কোয়েশ্চনত গৈছো Question number 37. I am responsible dash keeping the records. Okay, options are for, to, in, and with. So correct option ki hobo responsible word or logot. Ami ki likhim? For likhim. Correct option is for. Responsible for. Next, 38. There is no point dash talking now. Okay, so 38 or answer to ki hobo. There is no point dash talking now. Options are for, in, by, aru to. No point in talking now. So in answer to correct hobo yate no point in talking now. Next question loke goisu. Question number 39. The student sat dash the floor. Options are by, on, in, and about. So correct answer ki hobo kod boise floor or uporot boise. So option to ki hobo on hobo. Olob agote moi kolu surface or upor lagi thakile always ki likhim ami on likhim. Next, my office is dash the building. Okay, kot ase mor office to building ot ase. Building ole ki likhim ami in the building. Okay, in hobo. Options kita ama ki disile on disile over disile at disile. So correct option ki hobo in hobo in the building. Next, question number 41. They walked dash the park. Okay, park ot teoluke ki korile khuskaile. To options kita ki dise by, around, through, or before. To yate obvious answer to hol through the park. Parkor majedi. ঠিক আছে পার্কৰ ভিতৰেদি through the park তেওঁলোকে কি কৰিছে ঘূৰি ফুৰিছে বা খোজ কাঢ়িছে তো through is the correct answer. Next, she is afraid dash dogs. এতিয়া afraid or লগত কি বহে ইয়াতে কি আছে dogs afraid মানে ভয় খোৱা afraid or লগত কি হ'ব অপশনস কিটা হ'ল to, of, from আৰু with. তো afraid word or লগত মনত ৰাখিলে হ'ল এটাই প্ৰিপজিশন ইউজ হয় এটো হ'ল of afraid of dogs. Next, the meeting was postponed dash next week. Okay, meeting to postpone hol piswai dia hol next week olike. Options kita hol to, at, on aru in. To correct answer to ki hobo the meeting was postponed to the next week or to next week. So option hobo 2. Next, he has not been seen dash yesterday. Options are since, from, for, with. Yar topic to মই অলরেডি এটো কোয়েশ্চন এনেকুৱা সেম কোয়েশ্চন অলরেডি ডিসকাস কৰি উঠিছো ওকে তো যত মই কৈছিলো যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট বা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস থাকে আৰু পিছফালে যদি টাইম থাকে ফর আৰু সিন্স বহিব আৰু যদি টাইম টু পয়েন্ট অফ টাইম হয় তেতিয়া হলে আমি কি লিখিম সিন্স লিখিম পিরিয়ড অফ টাইমৰ লগত কি ইউজ হ'ব ফর ইউজ হ'ব তো ইয়াতে কারেক্ট আনসার তো কি হ'ব সিন্স মানডে নেক্সট the proposal was rejected dash him তো proposal to কি কৰা হৈছে ৰিজেক্ট কৰা হৈছে ঠিক আছে কোনে ৰিজেক্ট কৰিছে তেখেতে রিজেক্ট কৰিছে অপশনস আর from, to, with. তো correct option কি হ'ব ইয়াৰে by him. The proposal was rejected by him. Next, question number 46. The exam fell dash on Monday. ঠিক আছে এতিয়া Monday ডেৰ আগত কি বহিব অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো অপশনস আর in, on, at আৰু from. তো correct option ইয়াৰ কি হ'ব Monday ৰ আগৰ ডেৰ আগত কি বহে বুলি কৈছিলো on বহিব তো options কি হ'ব on. B is the correct. তো year, week আৰু monthor agot ki likhim ami in likhim aru day agot ki ahibo always on ahibo aru time jodi dia ase thik ase exact time point of time jodi dia ase jene ke 8 am 9 am 10 o'clock 12 o'clock tike ami ki likhim ek likhim to preposition of time keta monot rakhile hol bahut easy. Next question holo ki goisu he succeeded dash his efforts. So options are in, for, by or with. To answer to ki hobo succeeded in his efforts. In is the correct answer. Succeeded or logot ki likhim ami in his efforts. Next question number 48. She is interested dash painting. Interested word or logot already sage enuka type of questions ami kori aisu ki hobo in bohibo. In is the correct answer. Options asile about, at aru with. To interested or logot monot rakhile hol kitao at use nokoribo bahute bhul kori at use kori pai. To correct answer to ki hobo interested in. Next question holo ke goisu question number 49. The journey will take dash 3 hours. Options kita hol for, in, about and on. The correct answer yare ki hobo about 3 hours. Okay, about is the correct answer.
অপশন সি। নেক্সট দে অ্যারাইভ ড্যাশ দি এয়ারপোর্ট আর্লি। ওকে, অপশনস কেইটা কি কি দিছে? এট, অন, বাই এন্ড ইন। তো অপশনস কেইটা হ'ব? অপশনস কেইটাৰ ভিতৰৰ পৰা কারেক্ট আনসার কি হ'ব? এট দি এয়ারপোর্ট। ঠিক আছে, তো দে অ্যারাইভড এট দি এয়ারপোর্ট আর্লি। অলরাইট, তো এইকেইটা আছিলে আমাৰ 50 কুৱেশ্যনছ প্ৰিপজিশ্যনৰ ওপৰত, আৰু মই নেক্সট 50 কুৱেশ্যনছ ইয়াৰ ৰিমেইনিং পাৰ্টটো মই খুব সোনকালে লৈ আহিম। গ্ৰামাৰ, ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ ওপৰত আৰু কেইটামান ভিডিঅ' বনাইছোঁ। মোৰ BEdৰ প্লেলিষ্ট এটা আছে, তাতে গৈও আপোনালোকে গ্ৰামাৰৰ ভিডিঅ'খিনি চেক আউট কৰিব পাৰে, যিহেতু গ্ৰামাৰৰ কুৱেশ্যনছখিনি অলমষ্ট ছেমেই আহে, একে নিচিনা আহে। গতিকে সেইকেইটা কুৱেশ্যনছো আপোনালোকৰ এচেঞ্চিয়েল হ'ব পাৰে। তো সেইকেইটা কুৱেশ্যনছ আপোনালোকে তেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰক। আৰু এনেকুৱা ইনফৰ্মেটিভ ইংলিছৰ ওপৰত যদি আপোনালোকক ভিডিঅ' লাগে, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো চাই থাকিব। থেংক ইউ ভেৰি মাছ ফৰ ৱাচিং মাই